चंदन्स ब्लॉग को आपणको स्वागत जनाऊँगी। आज आम जा ओडिशार संबलपुर जिलार माँ घंटेश्वरी मंदिरटी संबलपुर बरगढ़ जीवारी रास्ता रही अछि। वर्तमान आम्भे माने बाहरी अछू संबलपुर जिलार गोशाला छक को। गोशाला छक प्राय संबलपुर 10 किलोमीटर दूर अवस्थित। आमे वर्तमान गोशाला छक को पहुँची जाइछू। गोशाला छक लेफ्ट साइड रे देखा मिलिबो चिपिलिमा को रास्ता। सही रास्ता रे आमे आग को जिबा। एठी माँ घंटेश्वरी मंदिर 13 किलोमीटर। दूररू आपण गेट देखिपारे लिखा जाइछि माँ घंटेश्वरी टेम्पल को रास्ता। सही रास्ता रे आगको बढ़िबा। प्राकृतिक सौंदर्य घेरा यही जगहटी आपण माने देखि पारुथिबे। सबुज सुंदर पहाड़ तले महानदीर पानी। आपण माननकु यही जगहटी निश्चय भल लागिबो। माँ घंटेश्वरी मंदिर को जीवाकु हेले फास्ट चिपिलिमा पावर हाउस पार करने पड़ो। आपण माने एठी चिपिलिमा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस स्विच देखिपारे। एठी 75 मेगावाट इलेक्ट्रिक तैयारी हुए। पश्चिम ओडिशार अनेक जगह को एठी इलेक्ट्रिक दिया जाए। एटा माँ घंटेश्वरी मंदिर को जीवाकु रास्ता। दुई पार्श्वरे लुहार तार जाली दिया जाइछि। मझिरे लुहार रास्ता अछि चलिबा पाए। माँ घंटेश्वरी को जीवा पाए एही लुहार बाट दे जीवाक पड़िबो। एही प्रकृतिर दृश्य देखिबाकू लोके बहुत दूररू माँ घंटेश्वरी मंदिर को आसी थांती। महानदीर यही प्रकृति जंगल दृश्य बहुत मनोहर देखा दउछि। चारि पार्श्वरे पानी। मंदिर आड़ को हे गलुनी। जदि आपण मानकु प्राकृतिक सौंदर्य उपभोग करने पे बहुत भल लगे तो यही जगहटी आपण मानक पई बेस्ट हो पारे। घंटी गुड़ी को देखी आपण माने जानी पारुथिबे एबे आमे मां को मंदिर पाखरे। तो एठू आपण माने मां को पई घंटी और प्रसाद मध्य नहीं पारिबे। आपण मंदिर चारि पाखरे केवल घंटी ही घंटी देखि पारिबे। छोट ठारू बड़ पर्यंत सब प्रकार घंटी देखि पारिबे।
ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଏଠି ଆସି ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧିଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଚାଲନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆପଣ ଏଠି ଯୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବୁଲାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଘଣ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆମେ ଏବେ ମା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ। ସେ ଭକ୍ତର ମନ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠି ଆସି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି ଜଣାନ୍ତି। ମା ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି। ସେହି ଭରସାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ମହାନଦୀ ପାଣି ଭିତରୁ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ଥରେ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ମହାନଦୀ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରୁ ଆଣି ଶିଆଳି ଲତା ତଳେ ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଏଇଟା ଯେ ମାଙ୍କର କୌଣସି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ। ସେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆଜି ବି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦାମିକା ଘଣ୍ଟି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଏଠାରେ ଚୋରି ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଜାଗାଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟ। ଶୀତ ଦିନେ ଏଠି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଏଠି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଆପଣମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।